Bye bye. Tao ấy khai sinh khả này cho cái là. Bye bye bông bông. Bông bye. আচ্ছা উনি ইয়েদে আপনাকে দাওয়াই দিছে তখন বা ভাল বা কইনা দিছিল না তো কিনা কিনা খাবে কইছে কই দিবিল ইদু কিনা খাবে কইছে itu tu kita mata bekai segala tu kami pesi itu তো ইদু ভাত না খা কিনা খা পিছিতে খাবে কইছে ইদু kami cite আচ্ছা এটু দাওয়াই দিয়াগে আঙ্গু খুশি আছে না নাই খুশি পাই আছে না নাই খুশি পাই আছে আচ্ছা এটু খাইছে বলে ভালো হয়ে যাব না ফান যাব কইছে ফান যাব ভাবনা আছে মইটো তো খেতি যায় না যায় খেতে যাবলে কাম কৰিবলৈ পারব না পারা নাই আচ্ছা আচ্ছা কি লাগা খেতি করে ধান লা না এদু সিলা এদু মিলেট লা করে না কি লা করে থান খালিছে থান হবে না থান বেশি রবে না ভাবনা আছে খুনি ধান লার করে না নগরে খেতি দ সব করে আছে ধান ভাল আছে না খেতি লা ভালো আছে বেশি ভালো আছে খেতি যাব না নাজি দ যাব ভাবনা আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ তে হ্যালো ফ্যামিলি মেম্বার্স সব ভাল বা থাকো হোপ করে আছে আর মই একদম ভাল বা আছে মাহান ইয়াদে আলাগ জায়গাতে যা আপনার দেখি না থাকিব পইলাপুরি মই গৈছে তো যা লাগা কি আছে কইলে তো মাহান লাগা মেন এম তো কি আছে কইলে তো দাওয়াই খান ইয়াদে ছুটু মুটু বিমা হওয়া খান বেশি আছে আলাগ ডাঙর ডাঙর বিমা হওয়া খান কেটে মাহান কুরো নাপারে হলিবি ডিমাব লাগা কোনোবা নার্স খান আৰু তাতে লাগা কোনোবা মিশনারি খান মাহান এনেকা আহাইকিনা আছে তাখান লগতে এনেকা পেৰাই আছে তো এনে বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰিটমেণ্ট খানটো দিবলৈ নাপাৰো না তো এইটো কাৰণে খাচী লগা দাৱাই খান নহ'লে জইংগি খান বেখা লগা নহ'লে মাথা বেখা লগা দাৱাই খান এনেকা সি লৈ কিনে এনেকা পেৰাই আছে তো এনেই আগে দেখুৱাৰ নিচিনা আলাগ আলাগ দাৱাই খানটো নাই কবি তো পুৰা এভিডেন্স প্ৰুফ লতে এনেকা দাৱাই খান আনি কিনা ইয়াতে এনেকা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে দাৱাই খান আহাবও পাৰো মানুহ খান বেছি যাইছে আকি দেবি হলিবি ইটা ইয়াতে এনেকা আছে কোৱাৰ নিচিনা পুৰা এভিডেন্স দাৱাই খান এনেকা দিয়া লগা আছে দেই গৈ না এনেকা কৈ দিয়া আছে তো দাৱাই ইয়াতে দেখাই দিবি চিষ্টাৰ দাৱাই খান এইটো আছে আৰু ইয়াতে বেছি আছে আচ্ছা আমি কিনা কিনা দায়িত্ব দিছে এইটো দাৱাই খান একবাৰ কৈ দিবি আপুনি ঠিক আছে আজি মহান আনিগিনা ভাল থাৱাই দ এইটো ডক্টৰ লা ৰিকমেণ্ডেড আছে আৰু মহান লগত একিলতে নাৰ্ছ বি একটা লৈ কিনা আহিকিনা আছে আৰু কেলছিয়াম আৰু দিবিচিদে জেড্ৰেজিন খান নিচিনা ভিটামিন খান নিচিনা আৰু ini tahan laga bimar laga itu lah hisab te mohan alak alak tawai kundu doctor by recommend kurina ase itu han loigina ahigina ase aro itu tawai anado ini loi anabi noy doctor bra aro ta laga prescription ki ase itu han sob loigina aro ta bra bi itu tibo pare na una tahan ba likhi dia laga itu do loigina ahigina nurse loigina ahigina ase kile bole do yade pusti di taka manukhan bimar simar hwa tamde transportation beshi tuk para tahan jabo na pare ina thagabra mohan idula motor purbo na mohan laga ministry ahigana ase idula ase mohan la ministry do spiritual harvesting ministry ase to mohan samai samai de naga eastern phale jaigana aro burma side te na ku jaga de mohan punchu na pare tati jaigana mohan idula ministry kam kore ase thank you acha apni laga youtube channel laga naam be pabi no acha mu laga youtube la channel la naam do chisor laga mir na gona youtube channel ekta ase
আচ্ছা মই তাই লাবি itu andi labi মই দেখাই দিব itu do eastern jaga de four corner enaga berai takhala ministry laga dim ase gole do itu kundu jaga de dok pai tade itu kapra khan hoile to khaloa khan hoile dawai khan enaga pongchai dia ekta ase kelo lo jaga jaga de bishi ase dawai khan hoile bi sob jaga de duo na pare konoba manuhi delen na thakai thage aro itu opor konoba manuhi naga thingba berai na naga dubole bara laga ekta dikhi pai ase to thanda bishi thanda ase mane gorom hone koi na laga do bishi thanda rai naga face kure ase yede to ki guru le ase apna kan opor pura update kuri dibode gona apna kan opor koi da ase akide kwans na itu kan matha kan dekha kan alag dawa kan naga nina ase modo itu dawa ki la pura manu to noi holibi inaga ani gina ase de gona apna kan opor evidence proof na dekhai dia apna kan opor janai dia ase to yede ki ase gole do busti la naam hole do longwa wamsa busti de inaga ahai gina ase de gona apna kan opor ko not only this itu ekla noi yede kapra khan bi ani gina ase to itu han bi takhan de di dole ase manu do bishi bal ase yede do eastern side ena gole do bishi ena mahan alak na bhapna gro libi bishi bal manu khane ase yede na yede video de kwala noi holibi jo gali bra naga ha to naga bo bare ase to ba ba thako bare ase naga ase de gona ano no pore koi ase nagamis kan para khan bi kona khan bi ala english kan bi hindi para khan bi maldi talented inaga ase itu busti laga manu khan hoise gole do mane কি কই আলাগ কথা খান কোৱালা বি নহলে har কিসম আছে yede sukut biya hoigena dhaka manu khan bi rati din enni berao pare takan pura memorize aro Nagaland dollars man itu naam do baurise itu laga busti ase de gona nahan bode bi itu koi dia ase de to kwans na yede busti kan naga dure ase man oso de nai holibi ki kobo ele bima sima hoise gole bhat inaga communicate kuri gina takhan bo na para laga chaka ekta dekhi pai ase khor khan de saise gole do man eman gloss nai naga type te ase bishi thanda ase to karne yade itu han laga ase to kwans na mission field de নহলে de duk pa jaga de naga bishi focus kuro koina na baja dan bre naga thaka laga ekta rakise holibi this is my first experience ina gobe India aro Myanmar laga border de ase de ita completely do India se ko na parbo Myanmar se koina ko na paro kana yete laga elders khan ina takhan ba ina koi rakhise jo kali itu karne achiro half te ase ekta kala ekta boka de ase moon bi bishi bekhai ase yete sabi tango building banai gina ase church holibi in case yete fencing lagai dise gole to naga manu khan ami khan kiman mon pe khabo bhapna gure christianity ki bole gane ami khan kiman bhapna gure ase 10000 missionary pothabo je de pothabo holibi idia ami khan 10000 missionary ne potha ki de yade fencing lagai lise gole kiman mon pe khabo fencing ne laga ki de rakoi ami khan Christianity de bhaba ko na pare bhaba diwo na pare so bhalo laga ami khan ko na pare inaka challenges face kuri ase holibi ida fencing lagai luise gole etu church tak bi half hobule ase koina takhan ena koi ase to half Myanmar half India inaka type pe inaka takhan face kuri ase aro ani develop to kobo gole do oi mahan side lagai enai gobi mahan side lagai inaka takhan inaka dhuri ase aro busa khan ki holibi naga thake ase khalo wala holibi naga thake ase manu ase gole few konyak manu naka laga khoni ase de naka manu ase few holibi four parents four fathers time rahi naga pidis time dina gobi naga takhan bai chakai naga chari dia karne edu bai challenges face kura edu ki pai ase mondok bi bishi mondok ase edu busti naga alag hoi jaise gole to kiman bi mon pe khabo na nichu laga kho manu nich ekta dikshi ba khai daga khan enaga phakoi jabo na gi goina ekta mon pe khai kana enaga phapna gura laga be apna khan opore goi dia ase kwa nisna yade aha laga ase gole apna khan jane kundu jaga re jale bi chutu moto saman re naga loi jai rake edu pura manu ba contribute kura khan la thake নহলে কোন বা মইলো de bera manu khan ba dakhan na loi gena aha laga thake yede moi aha laga hoise gole do
ekta sister kunak manu ekta sister tala nam tu khamli kuigena ase dai aro au manu dinda andi inaga nurse burina khotam hoa khan aro takhan ba doctor lote kansung gurigena nurse khan inaga aigena ase aro tade isola kotha bi guigena inaga service khan bi luigena counseling khan digena du kya manu laga khode jaigena inaga visit kurigena prayer khan offer kurigena inaga aigena ase de guna janai de ase dade ni chudu mutu saman khan ki dia ase ki gura ase amna pura evidence kina thaki ase amna opode degar acting hoy olibi manu imandak जिंदा हुई के ना आसे ईमानदार थाकिले भी जिंदा हुई के ना आसे कोइना amna kana pore koite ami kan ekdam comfortly naga har jaga de naga bui ke na ekdam comfortable bui ke na manu hang grow try kore nole to ekdam depression de anxiety de ami kan enaga thaki ase libi yadela manu kan ekdam peaceful ekdam bhav enaga type te bo bare ase ishor bar allah kisim de digena ase de bosi agi de wana sukut biya ha manu bi yede ki kobo perao pare ase pura memorize mahan ta kan rati de jogale aha bi digise aro chai ja bi digise rati de na ina ta kina perao pare sole ta kan de rati ase din ase ikone chane gese ina ta ta kan perao pare ase how multi talented manu kan multi languages jana kan Myanmar la jane aro aula kotha kan sima lotha aro manipur la kotha kan jana manu kan koi asute bina amne kan opode koi dia asute bina oi yede laga kisai naga ko laga asute yede dawa kan doi naga na ta dia ase kodam mana আৰু এইটো খালি পেটে এটা কাম নহয় আৰু এইটো চিন দে একটাই খাবি ইটো বৰ্তমান মন আছে এনি কাই নাম না সিয়া হ'ব না ইটো kuno ba bhamna gurebo nagamis khan na chane gena thago pare ina koi ase nagamis chana manu khan gedo nagamis ba koble dia ase translate kurole dia ase youth pastor ase dai youth pastor ba translate kurole dia ase aro nagamis chana manu khan ge ase gole do nagamis ba koi dia ase nagamis ba ni chane ase to na type te dawa khan naga dia ase de goina koi dia ase yede sabe health de effect hole laga dawai to nai kile gole do vitamin kan nole do mata bekha paracetamol nole do penlock painkiller kan ena type te takhan naga dia saro khau so ola khujili kan la ena dawai kan naga dia laga ase de goina amna kan opode ke ido 1 month naga bai kana ase to itu majo de kundu jaga re jaile bi naga la jaga de naga jai kana amna kan opode moi dekhai dibo de goina itu amna kan opode bi goi dia ase de family members kan acha unya yede apni ke dawai dise takhan ba bhal ba goina dise ro na to kina khabe gise khoi dibilo itu kina khabe gise itu to kita matha bekhaise gole to khabi pise itu to itu bhat na kha gina kha pichide khabe gise do khabi chite acha morning evening na 18 dek tai khabe gise morning ke bi aro evening ke bi ina khabi pise half na full khabe gise full khabi pise acha itu moi kile goi ase gole ta khan all da na khawle karne itu karne ko laga ase de aro itu to pachala ase pachala na হয় itu pachala gaw pe khatem de khabi kise morning ke ekta aro sam ke ekta ina khelabi kise aro itu to khuchili la ase itu ektin ke ekta hi khabi kise acha kun ke khochili ase gaw ke acha amne na aro itu wala do itu bi ekta ke ekta ektin ke ekta khabi kise acha itu hat khabi chine na khabi chine khabi chite acha itu to pachala itu bi Pachala? itu bi ektin ke ekta khelabi kise itu to ya ida koans na itu wala ase de kina khawle ase pura bahal ba instruct kuri kina ase ekdam no hala ga dia na holibi ida da alap relief paule laga dawai kan inaga boga dia la ase de guna du janai dia ase de thank you